ma conception par rapport à la communication, يبدو لي أنها le plus grand problème, ce n'est pas la communication avec l'autre. C'est à la base la communication avec soi-même. La communication est une science difficile. Ce n'est pas une science exacte. Ça s'apprend et ça se cultive. فقط. Donc il y a une nouvelle personnalité qui va commencer à se déclencher فيك بالكلام الجديد بالبريز دو كونسيونس جديدة نتاع انه راني انا بالكلام نتاعي قاعد نصنع في افكاري وقاعد نصنع ها وقت اللي انت عندك كونسيونس بقيمتك في الارض هذه عندك كونسيونس اللي انت نفس من الروح الالهيه ماشي جسك سبتير اشكر روحك كونتينيوالمون وين تحس روحك عملت فازه اللي انت شخت بها au fond à l'intérieur de toi معدي الريميرسيمون الميساج هذاك باش يتعدى ديريكتومون للانكونسيون تاعك دوكو باش يزيدك بوتنسيال وباش يزيدك انرجي وباش علاش دونك ناتون ني لو بيان ني لو مال باش اللي يجي ما يقلقكش ديما عندك l'affirmation de soi اللي نحكيو عليها بكري جوستومون ريتش معناها affirmation de soi c'est comme si c'était une boîte de protection اللي تحط روحك في وسطها وانت تقدم في وسط المجتمع دوكو اي حاجه تجيك من المجتمع تقف في الباريير de cette boîte là tu n'es jamais affecté par quiconque et quoi que تتصرف معايا كذا جي في العبد من اللي يخرج دوكو il a exactement l'écho de ce qu'il aimait de l'intérieur هو boucler à les croyances et les habitudes. Il faudrait apprendre à partir de maintenant à comprendre l'ahiyat d'une autre façon. Le problème, il ne vient pas forcément de l'autre, mais essentiellement de quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous. Shnihiya, c'est en œuvre de la chercher. Étude. Alors comment apprendre à aimer l'autre pour pouvoir savoir bien communiquer avec lui? Là, on va projeter, on va se lancer sur les solutions. Et là, il faut une petite pause. Charge de pensée fine déjà, relative à l'inconscient collectif interne. Donc du coup, la reprogrammation neurologique تعني نفسره لكم راهو au fur du temps نفسره لكم. تعني انك انت البرمجه الأوتوماتيك فيك على النيجاتيفيتي تتعلم انك انت tu l'automatises sur la positivité. Parmi les solutions, il y a la méditation au moins 10 minutes par jour. Que ce soit méditation ou la technique de respiration كما وريتكم في أول الحصة. نفسرها لك. ايش معناتها se respecter؟ معناها ان الانسان كيف يتغشش il n'est pas en train d'exprimer un certain respect de lui-même. ما نجموش احنا ديجا ما نجموش نحترموه كي يبدا متغشش ويعيط نبداو كلنا كنغزروا نحبوا نعملوا موفي جوجمون عليه. فهمت؟ كي تتعلم الآليات اللازمة اللي تخليك تهدي أعصابك وتبدأ هادية أكثر وتبدأ مرتاحة أكثر في حياتك أوتوماتيكمون تحترم